Si anak king tapakpak, si laki bude mabere, anang tapakpak din na, tekku habi na si laki, 16 panggilan tak terjawab. Hari mun mulai si laki, yung talbungkol marin. Papan tak kaya jalan gertok, ngelileng gertok, tak ikre nabi bikin namatan, jarang bini kuking tak repot, tik kurap para aku kita mati membawa gumba, pah anak lekin kok kapis aja ge krena, kak ring bini king tak repot, kak pah keruking ngalak tetin ring laki, udah kiker tat, engkau tak tahu si abus, engkau abid Pontianak, mun tak tahu si abus, tahu si abus, sebelah tak tahu, mun tak tahu, tiken, dari bunte merlangker, pemireng kocan deh, malebi malaikat itu mau celok tu apa, pahangkat taneng. Yalah. Mari kita ngekiluk. Ya mun tak tahu. Yalah. Mati yalah. Mika tepak ke semulia. Dia nak kinta ketaki. Yalah. Cak mun daya tak keding buk. Anda kinta kedai. Yalah. Epak mati pangeran, mbuk mati, kaki kan lah tahu tibi kan, cang malaikat terus aki jong ipong kace tak kemarin nego, begitu apa sopan jawab dia, pasal medaki pak pangeran, mbuk pasal medaki, takut pak benembuk bodek curang neraka angka aki, mun nyaman tambah aki kenyamanan, mun seksa pak ambu aki pangeran, sengak le. Ku titipkan rindu kepada angin yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Sesangat betul kaula mulja'aki ajunan Kiai Haji Bahruddin Siraj, ajunan Kiai Nihayah, ajunan Kiai Syamsul Arifin, dan sateja para kiai selain nuun saporah dan kula tak bisa nyebut tung situng dek para kurus ampun alengki karena tak oning asmaipun, tapi meskipun dan kula tak nyebut tung situng sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dek sateja para guru ampun hadir. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat utama Epon Kelebun Karangnangkah hadir di tengah-tengah kita Abah Haji Bustami beserta aparatur desa selain sehadir malam mangken baik di tingkat carek kota beapel tanpa terkecuali. Bapak Zainal selaku pengundang, terjuga secara khusus Ibu Atun sekeluarga sesaat mangken memperingati haul yang keempat dari keluarga Epon seampun esepun ban ekhosos. Terjuga para rabu hadirin hadirat, pengurus ranting, pengurus NU ranting Karangnangkah, dan juga muslimat dan fatayat Karangnangkah yang juga hadir pada kesempatan malam ini, dan sateja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat sateja seampun alengki dak sateja ajunan beten kaula amul jaaki ben beten kaula yakin ajunan sateja imul jaaki Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan sareng Allah malam samangken kasokani apolong dalam keadaan sehat manter ajunan terus paring nasihat sareng Allah. Manter ki pada pa Idul Adha tahun datang. Manter ki paring lancang umur sesampurna.
Solawat ben salam nyereng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaban solawat ben salam kak dinto moga-moga teti sebab kaula ben ajunan ibak Nabi Muhammad kalaban syafaat sehingga kalaban syafaat kak dinto kaula ben ajunan tak kira nyeting dak kapanas sa apa neraka. Amin Allahumma. Operator nyuun ihu patada makle suara kula tak mental nyuun ihu ditiadakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus sekalangkong operator termasuk suarga ben lon salon nembian. Napa? Jadi suarganya ku pada bendepor biar. Suarga naring ka seorang ini kelebih leke tembang langit ben bumi. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Suarga ini kelebih leke tembang langit ben bumi. Napa na boleh karo salon. Maka dia selaiki ba ko orang ka. Termasuk suarga kapi. Para Rabu sebadan gaula muljaaki. Efeknya ditiadakan saja. Makle tadak serok norok ni gila. Mun sini kan jelas kan tiar tadi buk. Gelak kan bek lembut kan nyamanan si tiar tadi buk. Iya kok. Hahaha ya kok. Bersuara kula ni gila. Mun sini kan tiar lebih jelas. Para Rabu sebatan gula muljaaki. Situng bakto para Rabu. Beda ihuna bolehnya. Tikal tak usah. Makle jelas tanah apa. Dekian mon selain beri ihu boleh dan situng bakto Sayyidina Usman kak dinto lebet kuburan kan mak banyak mikirok kan to kuburan rok kiri pengkir jalan ke sagi Sayyidina Usman ni ka situng bakto lebet kuburan para Rabu saampun na lebet kuburan Sayyidina Usman ni kemular nangis sampai aing socana Sayyidina Usman ni ka mabeca dek kejengguung. Sarang sahabat selain tanya aki. Mayu beki kaya Usman. Apa kaki nangis libat kuburan Usman? Cak Kanjeng Nabi Muhammad biasa cerita neraka kaki tak nangis. Nabi Muhammad cerita swarga kaki tak nangis. Lemak libat kuburan nangis kaki. Hadirin, Sayyidina Usman sambil molar sambil nangis paha jawab. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sengkok je toman ngiding debu na Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi toman adabu. Ala innal qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman salima minhu fama ba'dahu aisar. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asad. Cepon Kanjeng Nabi. Kaya nga iya ring karang nangka. Kaya nang hadis ada karang nangka lagi. Benih to kok isa di biimbian. Kaya nga ireng karang nangka. Innal qabara sa ungguna kuburan. Awalu manzilin min manazilil akhirah. Awal tempat dari berempan tempat sa akhirat. Akhirat ni kemudian sama na kiamat. Mangken ni kaki ada orang masuk ke akhirat. Mangken ni ke orang mati kapi akompol i alam kubur. Alam kubur ni kabeden roh. Beden isabek ke dalam kuburan. Roh ni ke isabek ke alam kubur. Kak di malam kubur nih kak, pada tak tahu. Cak pada lo teman depak. Memumpian penasaran bangkat. Deki bana HP bi gula. Mau ni pangki kena ngenah kirim lokasi. Mbai kun ini biko. Pada tak tahu kak. Tadi jawab Nabi Muhammad. Kuburan je awal tempat dari berempan tempat akhirat. Kuburan bani akhirat. Keng awal akhirat ni ka kuburan. Pada pun Kanjeng Nabi. Faman salima minhu fama ba'dahu aisar. Sahabat abai saya selamat kuburan. Maka i akhirat bakal masuk surga. Amin kubuk. Cengeng. Apa dente buk? Hah? Ada entek gula? Gula andik bini tak langkong sama orang. Hah? Minta lagu. Oh, reken saya mati kirim lagu sini kak.
Mak lihat joget di dalam kubur dia juga. Faman salima minhu sahaba abai. Ilum kubur ni ka selamat. Maka orang ni kamu ni kuburan lah selamat. I akhirat bekal masuk surga. Tertepak kau la ajunan. Amin. Tapi wa man lam yanju minhu. Keng tengate ingki. Senga ingki. Wa man lam yanju minhu. Sera abai ilum kubur ni ka eseksa. Sera abai ilum kubur ni ka tak selamat. Fama ba'dahu asad. Maka saampun na masuk ke akhirat cung nyiksaan pole. Orang sa ilum kubur ni ka eseksa. I akhirat bekal masuk neraka. Manter tak tepak kau la ajunan. Allahumma. Mangga namun lebet kuburan. Sampian lebet jalan beda kubur nah. Nih ke dalam syariat pakon tua aki orang semate ilmu kubur. Cara nak atu aki. Kalabun ngolok salam. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin. Wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Assalamu tining keselamatan. Alaikum pani kesamu ke atas sampian. Reng kuburan sampian terselamat. Senik ngolok salam nik. Wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Kula bakal entar ka sampian kiyah. Kisah ni kebuk, ngolok salam. Catur kadang libat kuburan, salah tak ngolok salam bahasa pesuan. Kan beda biasa, namun beda kuburan anyar bahasa sepedaan sing malum mah. Bah beda kuburan anyar depan di lampu sepeda. Salah tak ngolok salam, pate sah pemasang kuburan cek minggir aja eko. Kok na aku iring lebet eko. Salah tak ngolok salam kuburan ni pesue pada Rabu. Tapi ni kayak durjan, mun kerang nangka hula tak ngocak apolan saraan bu. Pada Rabu. Nih, mun lebat di kuburan nih. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Tak apal lancang keluh. Ale kasih pandaan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tak apal lancang keluh. Maturaan ngaku kerang nangkah. Mun sampean oning kasih mate, sebutnya mana? Assalamualaikum temis naji baras. Hah? Ibadat tak langkong gaji. Mata aku benda cak boleh temis najim. Bini ke gaji tak aku boleh cak boleh. Minta aku benda cak boleh senyum mata temis naji. Macam kau tak tahu buk. Tak langkong gaji sama orang gaji. Bayam mbak mulai nak konjan. Hah? Iya pian aman ku, saya tak aman. Pak Gelebun tak langkong dek kita kok. Bogong kok nilpun agak romamun sampai kok pah elang lekuk pagi tak mulai sari kagarang nangka kok. Napa? Ujian susah aku dah togok yokom bi. Siapa aku lihat ceceri bunda aja. Anu pula bini nanti mes najis aku lihat. Nah, terus para rembi ala fuk terus. Nika cara nang ngolok salam gi. Jadi mun sampian ngolok salam, orang seset ini kepada Rabu ajawab atu akiki ya kasampian. Jadi orang mati ini kemun ioloki salam ajawab ronah keng sampian tak ngiding. Ontong tak ngiding. Mun bah ngiding cecer magi sandal lah. Mun bah lebat di kuburan. Assalamualaikum ya daraku. Waalaikum. Aku lihat tu aja. Paling pikir asli namik genteng ya kau ngarang. Nggih, iya kok. Napa? Janda. Ikan mah. Oh ikan to. Mo melelabuh sabak ka Honda. Mon ki ngodah tak tumbu oben. Kula ambu saya nyari janda. Mun bedah minta saya praban kakak. Tak lakong Pak Bun pong bedah ke lebun. Tinggal ngibek kakak mah ada negara mah.
Napa? Apa nguncang lain mun minta boleh. Napa? Oh, berarti impian Bu Atun. Oh, bini nih kah? Dan ini kan beda bercanda keluar. Hormat kami sekeluarga Ibu Atun. Wah ini ke tuan rumah berarti Bu Atun nih kah? Oh kau dunga cecer. Jadi mau lebat di kuburan biasa aki ngolok salam iki. Kak, mau lebat di kuburan biasa aki ngolok salam. Dan gula tuman mireng debu namas Abdul Azim Kholili Kepang Bengkalan. Debu namas Abdul Azim sini kah? Orang mau lebat di kuburan sampian pah ngolok salam. Mari ngolok salam pah maca Fatihah. Mari maca Fatihah pah maca kulhu. Pamare beni kulhu beni daya. Maca kulhu, maca al-falak, maca an-nas. Kaniat kencerna hadiah akinah beki kau ring sepada mate kuburan. Nika cepon orang nika ikalanceng umur. Tetimpian mun dikarang nangka lebet antara ka surga aja. Penemu kuburan becegi buru kasa. Keng tak usah turun mun ki nyalase 2 hari sede pak ka surga jam ya. Bedo kuburan nyalase, bedo kuburan turun nyalase. Enten baca di mobil. Tadi malah bedo kuburan, mpian lebet nemu kuburan langsung. Assalamualaikum ya darakum mu'minin wa nahnu insyaallah bikum lahikun al-Fatihah. Tak napa mobil jalan tak napa pun bakun baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mari naqul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kaniat kencerna hadiah akinah. Nikai kalanceng umur. Apa-apa mi kalanceng umur? Karena setiap orang semate seelebet sambian ka sa doa ka Allah. Ya Allah, selebet ki puru palebet aki boleh gua. Ya Allah, orang selebet ki puru nikah palebet aki boleh. Kula salamat pan ki puru ka selebet. Kula senyaman saja nyaman. Kula seseksa ambu seseksa. Orang selebet ki puru ka sa palebet aki boleh. Senika buk. Menumpian lebet boleh. Ya kan lanceng umur kan kita mati. Masa mayit antara ka surga aja deh ya. Jadi itu aki bi orang semate mak lelebet boleh. Salah lebet kuburan salah lata ngolok salam, salah asapedaan ngebut, ski ablayer, itu aki kiye bi semate juga. Tertuli dak nak cong eko. Male tuli tok cetak aja eko. Terus pokoknya tak terkerembi jambu. Bon, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu sebadan gula mulja aki. Terus aki. Teti orang seselamat ilmu kubur nika bakal selamat di akhirat. Orang sesek ilmu kubur nika bakal masuk neraka di akhirat. Mangkana Sayyidina Utsman mular nangis ketika lebet kuburan. Mak mular Sayyidina Utsman. Lakar suar kebenerak kenika lakar di akhirat budian. Keng keberadaan manusia napa masuk aswarga, napa masuk neraka. Kak dinto tentu aki keberadaan ilmu kubur para Rabu. Makanya Sayyidina Utsman nika nangis. Neraka lakar budian, swarga lakar budian. Keng masuk neraka apa masuk swarga? Senentuaki keberadaan ilmu kubur. Saya hadir mantar selamat di alam kubur. Amin. Mantar baca alam kubur. Amin. Nek kesemular Sayyidina Utsman para Rabu. Sayyidina Utsman ini termasuk sahabat raja. Sahabat raja ini kebun lempo beni. Termasuk min akabiris sahabah. Termasuk sahabat sejak semang dak Gusti Kanjeng Nabi. Kan sampai nemu dikiran pekuni baca Sayyidina Utsman ini. Ya Allahu ya Muhammad ya Aba Bakrin Siddiq ya Umar Utsman binta Rasuli. Sayyidina Utsman itu termasuk sahabat raja. Keng tapangkiban kuburan molar para Rabu. Padahal Sayyidina Utsman neka sahabat sejamin masuk surga. Sayyidina Utsman neka mulai kita setegi odi lai kebala bi Nabi Muhammad cak bakal masuk
Bade 10 sahabat kak. 10 sahabat nikah terkenal. Mulai kita mati, mulai kita sete Nabi Muhammad la jamin masuk surga. Terkenal kalaban sebutan al-mubasysyirina bil jannah. Orang-orang sebi Nabi Muhammad la kebela bakal masuk surga. Padahal kita sete. Dan kula andi kitab jompo. Kitab kula ni kaya nyata aki. Sahabat si jamin masuk surga ni kebeni cuma 10. Tapi beda 30 orang. Beda 30 sahabat amulai ki oding bi Nabi Muhammad lai kebela cak bakal masuk surga. Bahkan lebih hebat apa boleh dari 30 orang ni ke beda orang bini ing buk. Beni karo laki beda orang bini ing. Ada sahabat perempuan mulai hidup sudah dinyatakan masuk surga. Pasera. Dia nama aslinya Gumaiso binta Milhan. Apal? Napa? Jangan pipi apal kok. Tahu apa sih apal? Tikal. Kor lah aja ke komboyan nih kajaan. Mereka jawab. Orang bini saya jamin masuk surga ni kanya mana? Gumaiso binta Milhan. Biasa dipanggil dengan sebutan Ummu Sulaim. Serah Ummu Sulaim ni ka alake pertamanya mana laki na Malik. Ben Malik ni ka Ummu Sulaim andi anaknya mana anang Anas. Pahnya may Anas bin Malik ni ka ipangabula dak Nabi Muhammad. Mangkana Anas bin Malik ni ka banyak riwayat taki hadis karena Anas bin Malik ni ka tokang lati na Gusti Kanjeng Nabi. Laki sepertama nyaman na Malik. Alake boleh senomor 2 nyaman na Abu Talha. Ben Abu Talha ni ka andi anak kia. Si anya ma Ummu Sulaim. Situng bak tubuk terus lagi. Nih, kalau Ummu Sulaim ni kamu lagi audit le jamin swarga. Situng bak to. Abu Talha laki na Ummu Sulaim ni Nabi Muhammad ikiba ka peperangan. Lambat ni kemana perang? Seminggu, sebulan, sini kabuk. Tapi tak boleh, baru boleh. Sampun nak boleh seminggu atau boleh sebulan. Le Abu Talha ni kebak tu na datang dari peperangan malam mangkin ni kah? Malam napa mangkin? Malam Jumat ki. Datang dari peperangan malam Jumat malam mangkin ni kah? Le kela hari Kemis anak ang Abu Talha ni kedepa umur. Gumaiso binta Milhan Ummu Sulaim ni kah? Takok laki deki tengde tengan lesopah ngecit. Mo anang kebela mati. Kuta anak si mati ni kata ila kebela ke tatang ke elatini tibi pandi puntu pa isaba ilum kamar. Laki datang sing malemah. Gumaiso ni ka ngambek laki na seakan-akan lo kapatian pakun misem de ya buk. Ring laki ni ka magita andi pese korbini misem jemper buk. Thank you kak. Empian make pese na banyak mun si bini ali sa campo kan ruwet thank you kak. Ki tanya ki. Tak perlu ratin, tak perlu koning, sepenting ahli. Dia. Bener. Mun si bini jember si laki make ruwet i luar, kor si bini misem, ring laki ini jember. Maka nampian biasa agi misem. Jaga na tedung atau mo ya ada jeding. Dia. Kol petok si laki mangkata ka pasar beli ke atau mo ibudin langker. Kol sebelah selaki datang atau mau boleh ibudin kadang. Torai. Selaki maki acualan tak paju. Selaki maki tandi besena kededebuk. Alhamdulillah. Tang bini kila. Kan iku thank you kak. Bon. Jadi Ummu Sulaim ngambek laki seakan-akan tidak terjadi musibah. Seakan-akan anang tak mati. Misem biasa. Sempen kebi sakit ngate nih buk. Sedih sempen. Sempen aja kaja takut laki solesuan nih tak jember. Misem. Tanya aki bisa laki. Kema anang mi tadek le. Jawab. Tak usah mikir putrana kak. Putrana ampun istirahat di tempat si saya. Akhir apa? Ngereng masuk, Pak sediai aing, sediai deeren. Pada deeren solusi nih kah? Ngereng. Pola sampean kesukaan ada ngereng ada ngereng aing ada ya le, nyuun bareng, bismillah. Enten,
keng para bula. Mari pada pas bi Ummu Sulaim sediai aing ngiring aseram dimin kak solesuan sampian makle seger aseram mandi bu. Mari mandi. Wah, ada bu sini ke Ummu Sulaim. Kak, hal inda kali hajah? Sampian pola andi hajat katan kula. Sampian pola andi parlo ka kula. Senik ka buku kerja. Berdiri nak ring dak ya bu. Tak kira bodoh. Anang mate pah tak asak kasak pahi pengakan ni pemandi pet nyaki. Pola andi parlo ka kula kak ring sampian la seminggu tak mulai. Da iya yo. Iki ba asarin di Ummu Sulaim selake ni ka betul ha ni ka. Mari asarin. Kan ngerti kan masa iki jelas akin la pada tua ka pire bu. Jual lah. Iki basarin, buk, iki basarin. Mari iki basarin, bah. Tunggu sini kak. Kak, mun beda orang rok matoro kakuleben sampian, pah bi si Andi epenta boleh si epatoro, katinapa? Ijawab bi, abatul ha. Ya tak apa-apa cek lah karta noro Andi le. Kak, Allah matoro anak kakuleben sampian, anaknya kapatoroan, gelak patoroan gak dintobi Allah ampun pun. Maksud tidak remel le, putra kakuleben sampian ampun sehet gelak. Bayangkan, pamandi gelu, pada gelu, ya cek asarin gelu. Beda karang rangka. Mun beda kabinang kok je. Tak kira bodoh, bah anak mati si bini, bah bisa angan nikah. Si anak keng tapak-pak, si laki beda bere, anang tapak-pak dina, tekku hape na si laki, 16 panggilan tak terjawab. Hari mun mulai si laki, yung talbungkol marin. Papan tak kaya jalan gertok ngelileng gertok tak kira nabi bikin matan jarang bininya kuking tak repot tik kurap para kita made membawa gumba pah anak lekin kok kapi saja ge krena kak ring bini bikin tak repot kak pah kroking ngalak tetin ring laki udah kiger tak melo bocah apa Ummu Sulaim ni kahunten para rabu manggana Ummu Sulaim ni kahuk amolai ki odi bi Nabi Muhammad ampun jamin masuk surga saking dari bagus Ummu Sulaim kalakena kerja, tanya aki, pola budak hajat katan kula, gua buk, benih pahinga ambian roh, leso. Ada ambuna, beri mana? Napa? Tambah pengalaman nih kok. Ila tanya aki ke saya beban. Bener. Aku tak bener. Mi ontong kau tak bini dak nak. Bon, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang ni kamu ilmu kopur jamin selamat. Orang ni mun ilmu kopur la selamat ya akhirat bekal salah. Manggana para rabu kula benajunan ahlus sunnah wal jamaah. Ni kaatu akhireng ilmu kopur ni tak buambu sekali. Tore kan temen berdareng mate betong hari betong malam kan? Bertahlilan betong hari betong malam. Ana apa mai tahlil betong hari betong malam? Ada tabiin namanya Tawus. Tawus ni kadabu annahum yuftanuna fi kuburihim sab'a. Orang mate takjian na. Acara na haul pah foto nang kok ke TV. Kan nang kok si mate mun ya. Siapa sa gebe bener ni kak? Mun Segem. Aku cabiru. Mon acara haul, mon foto na almarhum bede pasang ibun lao. Mon pah acara haul pah foto gula ke TV. Orang selok tahu jo pah ngocak te kanak ki ngode se mate gua. Nik bining re bah grunggung. Mana ya mi cek genteng ay kok. Hah? Iya kak, oke. Mun beda sing ngocak gule coba keng sing ngabes semak gelu kak. Boleh mana seling di Probolinggo lumayan kak. Allahumma sholli ala Muhammad.
Teti orang setan ni berapa coba? Tabuna tawus. Annahum yuftanuna fi kuburihim sab'a. Orang mati ni ka ilum kubur nikah seksa. Otaba tanya aki. Bada fitnatal qabri, bada fitnatal qabri, bada adzabal qabri. Adzabal qabri ni kah seksa kubur. Fitnatal qabri ni kejadian ulama pertanyaan mungkar nakir. Orang Islam, orang karang nang kemun seta selama petong hari ni kay tanya aki bi malaikat mungkarna. Yuftanuna fi kuburihim sab'a. Petong hari petong malam ditanya aki mangkana. Dalam petong hari petong malam bi ulama ipakon sadekah. Ara apa mi ero sadekah? Makle sa ilum kopur, makle salamat, makle bisa jawab. Alhamdulillah. Karang nang kemun bedereng mate. Petong hari petong malam tahlili na patay tahlili. Siang bedereng bini kauluman ibrik ngakan na patay ibrik ngakan. Sambian sa ingi beberas kasaking nyumpeng karing kapalangan, nyumpeng karing andi musibah. Sampian ibrik deeren mule na ikibay nase. Ni kebenikeng porop na beras kasasada ka na si mate. Paham ki? Tetimpian nyumpeng pulan orang ni kapatian kasi teen bi tuan rumah nek si mate sede kay kalaban nase day yahuk. Maka na siya agrunggung. Si telek mong kaulaman ta ule nase karo ule sari me dua eko. Arah, pamagita cik dia jen nakakibuk. Mun eman cik ngiba berdas ngiba tenggang ruah. Hala ceremet sekali kok. Salah aku kempuk ni kak mun kaulaman makin. Ngiba betina dia di Roma kak. Ngiba bakul dia di Roma. Ngiba tas dia di Roma ada esena. Dopak keluar paham buat toko jo. Bada beras selek. Bada buk. Kan badam sekilo. Kan belu belas. Bada si modaan lek. Hahaha. Bada kan 16 keng ancor buk. Aja sepaling cuba lek. Sepaling cuba kan 14 keng banyak kapang lek. Le aja 2 kilo lek. Allah cantar garing mate ngi bagi kapang ngudi. Tuan rumah na cek penter lah. Panitot tak banyak kapang ngabetanya aki. Siapa ngi kapang re? Rombong na misti aja eko. Bad. Iya tin aja. Bumi beda kapi din na reka. Mau ngucap siapa kok? Ada tangki mis. Jangan kok ada beda denak berkata kau. Tik ngakui lama-lama boy malah tak ada. Siapa yang berasa? Pungkel. Beda kia. Kula mau lihat segak itu sih saya berdapat kurang lebih napa. Atau kok bocah-bocah yang mbak mau dia nak mak berdekapi dia nak kak. Hah? Mun bertepak kapi kak. Lah telok mau sono kok. Ya burung-burung kok. Enjak tepak kapi lagi. Tak nyebut dia magi ya kok. Kameramen, maklum boleh aja kita amari kok saja ram, oi. Kameramen. Oi. Mak boleh aja kita amari kok mina. Woi keteng kameran. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti orang mati ni kepada Rabu selama petong hari tanya aki dalam kubur. Sepora. Tanya aki alam kubur. Pertanyaan ni kebeni dalam kubur. Tapi alam kubur. Perhatikan. Yang ditanyakan itu bukan jasad tapi ruh. Teti beni dalam kubur kak, tapi alam kubur. Teti pertanyaannya kebeni dalam kuburan. Seksa ni kebeni dalam kuburan, tapi alam. Mun pertanyaan berseksa ni ke dalam kubur gampang kak. Ring karang nang kene bagian selal melerjak kubur lagi. Mak lelo atem moben malaikat. Nyari kidrum sabak ke dalam elas buang ke tasik. Benih dalam kubur tapi alam kok. Ben mungkar nakir ni ke benih kedua kak. Mungkar nakir ni ke jumlahnya sebanyak jumlahnya manusia. Makanya cak gubetir tak melom bian. Melo. Kelanon. Karang nang kau ring mati ni kapah. 20 orang mati abareng. Kubur aki ki laku kapi. Malaikat mungkar nakir tak kira bentung. Marab buka. Jawab cong. Akhir ngali aku banyak ring mati situ.
Cek le buru ngaji dina dia pokok minta curu ngoncur dah ya. Ber segul to ot. Lo apa no apa. Enten bi. Tanah apa ya tuh deh. Ya tuh deh. Bebas mun saya ceramah gula curu ngoncur tak apa-apa. Kultong. Oh lo apa malah gula ku mun gula ceramah boleh bimbingan tanya aki. Siapa saya ceramah? Holil. Lapang ibu bental bu. Tedung kapi dia ya. Jadi salah tak oleh ilmu mi itu empat apsa le kambian molan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada Rabu sebutan gula mulja aki, jadi orang mati nikah. Selama pitong hari nikah, tanya aki, selama pitong hari nikah, fitnah dalam kubur manggana, selama pitong hari pitong malam pada Rabu, pakon sadekah. Alhamdulillah, karang nang kapitong hari pitong malam mun bedereng mati, tahlil saben malam, siang nga sadekah, malam sadekah, cek ko betir kak, insyaallah, mun kita tiaring karang nang kasambian, insyaallah bakal selamat ilim kubur. Amin. Makanya saya nggak makibila, saya nggak cek ngale di karang nangka dia. Ngale ada mah. Makai turjan selak setia. Mungkin ki itah lili, mungkin ki itu aki. Cek ku betir pengun selamat. Malah karang nangka. Benih cuma petong are, pak polo are na berde boleh. Berde apa tak ada? 100 are nah, itah lili boleh. Bener. Berde 1 tahun nah, berde 2 tahun nah, berde 1000 are. Bahkan mungkin ini sudah haul, mbah kemit. Yang keempat ada kembar bacaan namanya ada. Oke, yang keempat saya hilang ketiga ni ke tahun lembek berarti. Ni kan makin yang keempat. Ti ni jatuh lagi langgar kapi. Berarti ni kalau pun tahun saya ikhol ini ketanggi. Pas setiap beda acara ikhosos, beda jailanian ikhosos, beda molotan ikhosos, beda mantan ikhosos, beda acara khitan ikhosos pokong mun titiring karang nang kare mati beni karo celep kumikil. Amin ko bu. Cengang. Apa kila bata ambu sa cengang? Cala mulai dah adeng sampai barak Maria. Nora lo teman muring genteng. Pon, sana sambil kerja paham saya maksud kuling ki. Jelas yang ki. Manggana, kuburan ni kebeni akhirat. Keng sera orang setro selamat di akhirat. Kau tu pas selamat mulai dalam kubur. Manggana cek buambu tua aki, cek buambu sadekai. Senik kebuk. Mpian munan di keluarga situ. Pen mari apa jeng, Mpian yang kastan. Tikel tahu saja Arab. Mpian tahu ni Arab, cak karang nangka. Mbian pernah sedekah roh. Mbian ni pasal palisan. Sedekah nembu, sedekah napak senikah. Masang ke masjid, reba napak, reba nembu senikah bu. Jelas. Mbian mun masang amal dulu. Abri ke yatim, ya nak sedekah nembu saya mati senikah. Ya ping sedekah natang laki senikah. Biasa aki. Tetikan cerane ke benih karo ekole sampian, tapi bi sampian hadiah aki beki ka orang sampun setiri keluarga kula ben sampian. Senik kebuk. Jelas sih. Biasa akim pian. Mari apa jeng? Tikel tahu saja Arab. Ya Allah, ten kula nyo onda ajunan tuan. Mana bireng sepo laki ten kula bandeng sepo bini ten kula. Ialam berzah, ialam kopur, berde tempat seanya makepunan suarga. Tambah aki kanikmatan nah, patengki aki terceda. Mun epak benembuk ten kula ialam berzah, ialam kopur, berde tempat seanya macurengan neraka. Angke saki pangeran, sapora aki itu satu sana. Senik kebuk. Tigal tahu saja Arab. Terus lorosan boy. Yuk balu min ayyifahin. Doa ni kaya terima dari lesan na saus. Tahu saja Arab. Cak matura. Engkau tak tahu siapa bos. Engkau abid Pontianak. Mun tak tahu cak abos. Tahu siapa bos. Siapa tak tahu. Mun tak tahu. Tigal. Dari bunte merlanggar pemireng kocan deh. Malebi malaikat itu mau celok tu apa? Pahangkat tanang. Yalah. Mari kita ngekil lu. Ya mun tak tahu. Yalah. Mati yalah. Mika tempat kasih semulia. Dia nak kita ketaki. Yalah. Cak mun daya tak keding buk. Anak kita kedai ya.
Yalah. Epak mati pangeran. Mbuk mati. Kaki kan lah tahu tibi kan. Cang malaikat terus lagi jong ipong kace dah kemarin nih. Begitu apa sopan je bah dia. Pasal medaki pak pangeran. Embuk pasal medaki. Takut pak benembuk bodek curang neraka angka aki. Mun nyaman tambah aki kenyaman na. Mun seksa pak ambu aki pangeran. Sengak le. Cang malaikat. Cai pong kak geremai kau ngara. Tu aki ki. Maklum selamat ki. Tu aki sada kain, tu aki sada kain tu aki. Insyaallah mun le sada kain. Insyaallah mun la tu aki. Ring sepo bangatu wa kaula ajunan sampun sete. Nikah ipasalamat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Unjuk rasa, saya ambu siapa? Memang tak ambu sekali saya lanjut. Ada cekok yang dikucem. Masa tahu lejak dikucem TV. Dia benar yang ambu, yang dikucem rumah tak kok mate. Makanya odi dia bu. Apa? Oh minta lagu. Oh, ya minta boleh bergelap bu. Boleh ada kan tahu usah bahas hadis kau langsung karaokean boy. Dia pong Pak Sinal ahli karaokean ni. Oh, ni kah nyaman suara ni kah? Nyamanan bendik kula ni kah? Pak Sinal, mereka karaokean ben kula. Bu ingat Mansur S Arifin kah? Apa? Ayo. Oh ayo. Ayo. Tulis 0823. Nikah acara haul bu. Acara haul. Mau acara mantan lo bu. 2 album beri abiko. Yang jaringan acara nak haul ki. Pas saya keluar, janam. Nah, berarti niat di kue orkes dan nak dia. Berarti benih niat dari mah? Delok ngantok. Siapa sih bu delok ngantok ki buru jo? Asarin kepi buk lah asarin buk. Pos apa sih ruang nyanyi delok ngantok kok? Jadi mau tak nyanyi ngantok lah asarin bon. Maklum beda cerita saya acara mailang tak itu kemarin. On, terlebih Allah pada selamat kapi. Terlebih Allah pada bercerai kapi, amin. Terlebih Allah pada selamat kapi, amin. Terutama Mbah Kemit ben sateja nyaman-nyaman mangken. Si ampun etoles si hole kempak. Kalenah manter bi Allah ipa bercerai. Saya hadir manter pada bercerai. Saya hadir manter pada selamat. Saya hadir manter pada teka hajat. Ben samoga ajunan sateja sareng Allah. Palanceng umur si barokah. Paringin nak foto si bisa adu aki. Paringin nak foto si tako ke Allah. Amin Allahumma. Pada Rabu dan gula nikan di program kebalik kita apa ki? Pembangunan masjid di tempat-tempat yang tidak ada masjidnya. Jadi pedalaman masuk tujuan ke dejan nikah. Nika banyak Roma-Roma, nika Roma ibu masjid tak ada. Sementara ekonomi masih belum stabil. Akhirnya kula ngatela orang sepo acelin ka masjid nika lebih sekilo. Mun sedang udah kan sepedaan, po sepo. Akhirnya ten gula kak dito membangun masjid di tempat-tempat yang terpencil nika. Mungkin sudah ada satu masjid, masjid yang kedua nika iya 6 leku. Makanya gula rok pengajian para Rabu, rok pengajian nih. Mun tempat nika tidak ada penggalangan dana. Dan kula biasa nama macilan kerdus, macilan plastik, wala beda kasukan bentuk ke pembangunan masjid nih kah? Tak napa ki? Setuju? Mak kita setuju apa kun majalan kok bu? Kula sambil macam solawat,
Tore atas sakala ikatna irap 2,000 na panganyol. Ti na magkaya 1,000. Daki pa pulong ban tempat lain jutaan kiya buk. Kula ta minta 1,000, 2,000. Mun lebih di 2,000 tak usah beri embian. Pola bedan di plastik tak apa plastik. Tak usah kardus ya tore. Kula sambil maca solawat, sambian solawat terang sareng iki. Pakaja pa khoso, keng make khoso cek medem. Takok kardus selebet tay ketela. Takok pah madengteng. Ireng. Sallallahu ala kaniyat kairban seseta. Sallallahu alaihi wasallam. 2,000 saus. Sallallahu. Apa? Oh, terus ke langkong. Wasallam. Pagaja. Sallallahu ala. Kaniyat kebair benepak benembuk semate. Hu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Ya habibi ya arusal khafi ya habibi ya arusal khafi ya muayyad ya imam al-kiblataini. Asareng. Sallallahu. Oke, terus ke langkong keker kak. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Sallallahu alamu. Sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a wajhaka ya karimal wali hauduka safil wirduna yauman nusyuri. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tak langkong motor asin ku kerdus tak kok mulai tak sak-kasak. Nika terus ke langkong. Alhamdulillah, nika masang 3 kali tegaan ni. Masang 3. Nah, masang 3 kali. Kela masang si bini masang boleh. Ter masuk surga bendus kerdusem. Oke, alhamdulillah mencari Allah terima agalaban sampurna. Pada Rabu ni kedeki ke beli kabe, ni kedeki ke beli cor, ke beli pasir, ke beli semen. Maka selama masjid ni kabakun berapa puluh tahun, berapa siket tahun, kencer na pakun akili kering supona ajunan sa ikaniat. Terbi Allah terima. Beni masjid kula buk, beni compok, beni iti sakula, beni. Sampean bisa cek deki. Ni ka masjid situng ampun teti mangken ampun, situng teti. Leku ni ka masjid kedua. Si leku ni ke pedalaman Olor, perbatasan antara Nyuatis Benturjan. Ngadolum sarah. Ni ka leku ni ka akan buka cakar ayam pertama. Jadi beni masjid kula beni compok tak bangun masjid, pulan semak ben masjid. Ni ka masjid orang. Kini ka amal sampian. Ni ka menterbi Allah sampian iterima ni ka. Insyaallah ada tak iterima sedekah ni ka. Menterbi Allah tetialan jalan keselamatan sesetengki
Teti sedekah na sampian, teti sedekah jadi na sampian. Amin Allahumma amin. Ben semoga bi Allah ikan te kalaban selebih banyak. Semoga bi Allah paringi kente dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Ki tutup. Tak langkong jaga ki takut mulai ni kakak. Takut bah mulai. Terus kelangkong. Oh. Terus kelangkong. Terallah semalisa. Terus kelangkong. Jazakumullah. Sekelangkong. Mencari kan tak banyak. Empon cak bagi kapi kak. Empon. Deki siapa tak ada saya beli bensin. Terus kelangkong. Jazakumullah. Alhamdulillah. Bu, orang karang nangka buat lampu kapi pada rabu. Tepuk tangan untuk orang nangka. Bu. Buat lampu. Oh, set. Mencari Allah pada selamat. Alhamdulillah. Wah, cak magini bining bun kay laking pan kardus jalan tahan ngay pasang kapi gelo. Pasang tahu apanya bu apa ngalak sa idalum. Segalang. Oh, cak mo lembian bu. Otor segalang kong paham itu mulia ganda. Alhamdulillah. Tak napa amal orang lede pak kak. Tikel tak napa. Cek pada king berdepak. Besar juta mun kurang 1.000 tak cukup bu. Tak napa. Sedekah ni kan tak kutu banyak. Kula mendepak iman gak diman pada rabu. Punten tak minta 1.000 2.000. Tikel makin 2.000 papulong ben pengajian selain jutaan kia. Thank you. Padan tak banyak pada rabu. 1.000 makin 1.000. Orang yang sedekah ni kebeni tergantung dari pesenah. Tergantung kemampuan abang. Al-muqta bi qadril muqti. Orang yang sedekah ni kenapa yang kemampuan abang? Kelanon. Sampian nyumpeng 1.000. Keng andi pese sampian 2.000 kapin nah. Beki 1.000 kan saparutunya na saya beki. Bawa yang soki nyumpeng 1 juta. Keng pese na 100 juta. Berapa persen karo ni? Ku tak sampai 1% kan? 1%, 100 juta nyumpeng ning 1 juta. Sampian nyumbang 1.000 andi 2.000 kapin kan saparutunya 50% saya beki. Jadi ini tergantung pesen nah, tapi tergantung kemampuan abang. Sepenting pada kemampuan sedekah. Tinggal 1.000 2.000 manteri terima bi Allah. Amin. Ben sedekah ni kata kira kemelarat. Doa kita manteri Allah semali sekapi. Ben semoga bi Allah pada berceritunya akhirat. Amin. Allahumma. Manteri bi Allah pada amat selamat kapi. Ben semoga bi Allah satu jasa hadir lancang umur. Tuan rumah Ibu Atun makin berdaki acara banyak biaya saya keluar. Terikan bi Allah. Amin. Ajunan sentar kapi amirami. Beni tak payah, beni tak lesoh. Gelak sampian seharian ki mototok. Entar kalau boleh. Bener. Sampian ki ngak cukok gelak. Man gak keman. Sampian ki ngumpul kalam pisek yang kui bari. Lesoh makin malam Jumat ki entar gak kanto demi nyampurna ki acara. Acara makin ni kesukses beni marka khuliliya sinda bagak kanto. Beni. Kula mun tak dateng. Banyak para kiai si bisa abekili acara mah. Acara makin sukses gara-gara sampian entar ben kakak ni kah. Kula makin depak, mun sampian tada entar, tak acara ama mun bi tibian gua bu. Macam kok beres. Makin tada orang bah bakun, ku titipkan rindu kepada angin yang tak lihat orkes Pak Zen. Lanjut ego. Nyanyi lanjut dasar perempuan. Apa gelak je yang kuat derap kok bu. Cek lemari beri. Tak kau lagi beri makai cok koncok ngedok bu. Apa gelak juga bu. Korang. Jadi mama teman tak korang bu. Yang beri boleh korang boleh madan. Pon. Kak, sana sambil kerja sapor aki kak ki. Tak lakong pada rabu. Hula ki acara aman kaman ki sini ke buka kerja ya nyanyi deh. Arapa? Mbian le tak tobuk. Mun hula nyanyi ni kau, mun hula pidato pa. Neraka jahannam. Mole ke netung bu. Mole pi apa na anyar depak lah yo bere ko. Keng magi sambil kerja saya berdepak menteri kengat na thank you bu. Jadi orang nikah pada rabu selamat di akhirat tergantung dalam ko
Mun ilmu kopur lah selamat, maka i akhirat bakal salah. Ilmu kopur ni keselamat kalaban berempah du. Nomor situng doa kata berdua, dua aki. Nomor dua sodako, mangkan ada yang mati petong hari sadekai petong hari itu aki, 40 hari sadekai 40 hari itu aki. Mangken itu aki sadekai dan gula bengal nyakse almarhumin almarhumat. Kak dinto saya mangken asmana etoles, kak dinto iba selamat sareng Allah. Amin. Benih cuma keluarga na tuan rumah, keluarga na ajunan sesehte pada selamat. Sampian makin ni kak pada sedekah ni ke masjid ni kak bakal titi sedekah jarian na sampian. Manter bi Allah, kulaban sampian kapan mati budian pada sedekah bi nak foto buk. Kulaban sampian pan mati pada itu aki bi nak foto. Amin. Sehingga kulaban ajunan teti orang pecrah. Semua ke tak cuma akla apolong ekantoh, manter pakuna apolong akla ya herat budian. Daripada berselamat hadirin. Sekak dinto si bisa pada pak dan gula sejam lebih ampun para rabu dan gula tak bisa nambah lancengah karena dan gula meri kak dinto ni ki ngaledek ke serese sampang masuk serese bujaan serese bujaan dari bujaan ni katan gula para rabu beda pengajian gak keleroh malam dan gula pengajian elompeng pangale ke juanak ternyata saya malam ni kasi juanak itu les malam mangken teti gula malam mangken ni ngisi telok para rabu karena saya malam ni kah bi pengundangay patagalero. Titi malam cuma ngisi sekalian ten gula ng daerah Lobeng. Marinya ka bah ngali ka juanak ten gula. Titi makene ka gula dari kanto gula ki ngali ada ka daerah sedeseh bujaan. Di sedesi bujaan pah ngali ka juanak. May dari juanak gula ni ka mule ka compok ki ngisi muslimat compok gula bu. Titi nya nyaku karoy din na si malam Jumat. Roma ba de muslimat situ nangkin SE ki yani ka titi. Maksud sebel deh. Muslim matang bin deh buk. On teti sekak dito bisaos kurang lebih nanya sabora. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh. Seterakhir oh, engki. Keng foto tak kau berburu bi ni. Oh, ben kula kenal lagi ni kah? Kempang mana? Ben nyon Fatihah terakhir untuk Ananda Rahmat Andika. Sesaat makin dalam keberadaan songkan, bedai pondok Lirboyo, menterbi Allah iba sehatah. Wa khususan ila sihhati wa afiyati Rahmat Andika. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سكak dito doa ngereng pas tutup kalaban doa Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamila li hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami'i arwahi man ijtama'na bi sababihim khususan ila hadratil marhum Mbah Kemit wa ila Mbah Samit wa ila Mbah Tobin wa ila Mbah Saningwar wa ila Haji Osman wa ila Pak Musa wa ila Pak Matrawi wa ila Pak Salamin wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim ala anna Allah ayyaghfir lahum wa yu'li darajatihim Allahumma in kanu muhsinina fazid fi hasanatihim wa in kanu musii'ina fatajawaz an sayyi'atihim waj'al thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna fida'an lahum minan niran wa 'itqan lahum minan niran wa hijaban lahum minan niran wa sitran lahum minan niran wa fikakan lahum minan niran wa najatan lahum minan niran bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu rabbuna ala nuril mubin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.